দুর্যোধন এই এই 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 দুর্যোধন चतुर्दिगे सुबह पांडव को जय ज्ञान वर्तमान समाने उपस्थित हेले कि उपाय समान को विस्तारित करे दुर्योधन होइब निश्चिंत एणिकी उपाय नहीं बोला जा एणिकी उपाय नहीं पांडव माने वनवास शेष करी फेरी आसी बोला जा पांडव माने वनवास शेष करी फेरी आसी सेमाने फेरी आसी मामो सही कथा मो हृदय प्रज्वलित हो उठुची जेबे पांडव माने राज्य पाई दाबी करते हेले मोर कि उपाय मामा अरे दाबी करिबेनी कि परी दाबी तो करिबा कथा ना मामो मामो तुम कथा गुड़िक मते सर्पदंशन परी लगुचे वर्तमान अवस्था मोर धैर्य नाही किसी स्थिर करि पारु नाही मामा स्थिर करि पारु नाही तुम्हें अधैर्य हो ना भोले जा तुम्हें अधैर्य हो ना ये शकुनी मामा बंची दिला पर्यंत पांडव माने कदापि राज्य पाई परिबे नहीं धन पांडव माने कदापि राज्य पाई परिबे नहीं तमे उपाय मामो युद्धे बिना युद्धे राज्य को देवाकू हेबो नहीं बदन युद्धे बिना युद्धे राज्य को देवाकू हेबो नहीं अच्छा युद्धरे जब तय लाभ न हुए अरे भीष्म द्रोण कर्ण शल्य आदि सप्तरथी अक्षर सैन्य जययुक्त न होई विजयी हेबे हीन बळे पांडवे धन्य बाबा धन्य तवा विचक्षण बुद्धि अग्रज
କେହି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ସିଅନ୍ଧରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଶାସନ ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସ। ତମ ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ। কে তুমি? ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ। ମୁଁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ତୁମେ କେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ? ମୁଁ ଚକ୍ରଧାରୀ। ମୁଁ ତ ଛତ୍ରଧାରୀ। ତୁମେ କେଉଁ ଚକ୍ରଧାରୀ? ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ଗୁରୁପତି ଆସିଅଛି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ। ରଖ ମୋର ବାକ୍ୟ। ଅଯଥାରେ ଭାଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହଳ କରିବା ନୁହଁ ଉଚିତ। କାରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦିଅ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ 5 ଗୋଟି ପଡ଼ା। ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସେମାନେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ଶୁଣ ଯଦୁପତି, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ନୁହନ୍ତି ଆମର ଭାଇ। ସେମାନେ ହେଲେ ଜାରଜ। କିପରି ଦେବି ତାଙ୍କୁ 5 ଗୋଟି ପଡ଼ା? ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ 5 ବଳା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଶୁଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଯମପସ୍ଥ, ଜୟନ୍ତ, ହସ୍ତିନା ବାରୁଣ ଏହି 5 ଗୋଟି ପଡ଼ା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଭଣଜା ମାମୁ, ଆରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଏହି 5 ବଳା ଦେଇ ବାନପତ୍ରେ ଯାତ୍ରା କର। ଭଣଜା ବାନପତ୍ରେ ଯାତ୍ରା କର। ଶୁଣ ହେ କେଶବ, କରିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ବିନା ତୁଧେ ଦେବି ନାହିଁ ସୁଶୀଘ୍ର ମେଦିନୀ। ବୃଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ନାହିଁ କୁରୁପତି। ଅଯଥାରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ନ କରି ବିବାଦ। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ମାତ୍ର 1 ଗୋଟି ପଡ଼ା। ଥରେ କହିଲି ନା କେଶବ, ବିନା ତୁଧେ ଦେବି ନାହିଁ ସୁଶୀଘ୍ର ମେଦିନୀ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏ ଗର୍ବ ତୁମର ହୋଇଯିବ ଖର୍ବ। ହସ୍ତିନା ନଗରେ ଖେଳିଯିବ ରକ୍ତର ନଦୀ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦେଖାଯିବ ଶ୍ମଶାନ ହିଁ ଶ୍ମଶାନ। ରସନ ସଂଯତ କର ଗୋପାଳ। କେ ଥରେ ବନ୍ଦୀ କର, ବନ୍ଦୀ କର, ବନ୍ଦୀ କର। ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି ବନ୍ଦୀ କରିବ ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିନାହ ନେତ୍ରେ, ଶୁଣିଥିବ କର୍ଣ୍ଣେ, ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ମଥୁର ନରେଶ ମହାମାରୀ କଂସ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜାଗ୍ରତ ମହାରୀ ଶତ ଶତ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିନଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ପୁଣି ବନ୍ଦୀ କରିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ବନ୍ଦୀ କର ମତେ।
बंदी करो मते यदा यदा हि धर्मस्य धर्मस्य तदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। दुर्योधन एही गर्भ तुमर होइजिब ध्वंस हा हा एही गर्भ तुमर होइजिब ध्वंस देखिल तो भल जा गोपालर बुद्धि से पांडव मानकर सपक्ष आसी षड़यंत्र करुला षड़यंत्र पांडवंक सपक्ष से सर्वदा चिंतित एणिकी आउ डेरी करिवा आवश्यकता नहीं बोला जा एणिकी आउ डेरी करिवा आवश्यकता नहीं सैन्य सेना आमको जागृत करने को पड़िबो बोला जा हो सैन्य सेना आमको जागृत करने को पड़िबो आसान वस्त्र तेबे चलो मोरो प्रिय बोला जा बांधी देवी सेनापति पापी दुर्योधन एते तर गर्व एते अहंकार पांडव लगी मागिथिली मात्र एक खंड पड़ा न देई पड़ा सभा मध्य कलु मते अपमान कटु वाक्य लांछन मूर्छना को सह्य करि पारे देवकी नंदन किंतु गर्व अहंकार कहार कदापि सह्य करि पारे ना वर्तमान अग्रज जे नाहंती प्रसाद जाए दुर्योधन और अर्जुन युद्ध निमंते निमंत्रण नहीं आसुछंती कपट निद्रा रे सोई रही सेमानंक मनोभाव को परीक्षा करिनी
बलरामଙ୍କ अनुपस्थितिरे श्रीकृष्णଙ୍କୁ आमंत्रण करने कथा कारण बड़ भाई गृह रे नथिबा स्थले सान भाई सही गृहर अधिकारी होइथांते। वर्तमान श्रीकृष्ण शयन करिसंते निद्रा भांगिबा महापाप तापरे मो हेउचे लक्ष राजार मौड़ मरे पाद तले बसिबा ठीक हेब नाए जाए सिर पासे बसी रहे। दीन बंधमा मते आपणार करिनिया मते आपणार करिनिया आहे दीन बांधवा मते आपणार करिनिया मते आपणार करिनिया सबु करिनी कांगाला सजेई सबु करिनी कांगाला सजेई श्रीचरणे तन दिया मते आपणार करिनिया मते आपणार करिनिया। प्रभु श्रीकृष्ण घोर निद्रा रे शयनगत बड़ ठाकुर भी नहांती मो निमंत्रण देवी काहाकू श्रीपद सेवक मु पाद तले बसिबा कथा जय आस्ते आस्ते प्रभुंकर पाद मंचली दिए। गर्व अभिमान हिंसा द्वेष काम सबु काढ़ीने दिया पदे दान गर्व अभिमान हिंसा द्वेष काम सबु काढ़ीने दिया पदे दान धन जन पाद कामना गौरव धन जन पाद कामना गौरव काढ़िनिया मते आपणार करिनिया मते आपणार करिनिया आहे दीन बांधवा मते आपणार करिनिया। हृदनाथ भावुछ कि पर पराण बंधु हे नुहे मु अन्यर आई हृदनाथ भावुछ कि पर पराण बंधु हे नुहे मु अन्यर बासी अभिला
মতে আপনার করিয়া আহিল বান্ধব মতে আপনার করিয়া মতে আপনার করিয়া সবু কারি কাঙ্গাল সজেই সবু কারি রে কাঙ্গাল সজেই শ্রী চরণে সদনিয়া মতে আপনার করিয়া মতে আপনার করিয়া মতে আপনার করিয়া মতে আপনার করিয়া। ଏ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କେତେବେଳୁ ଅନେକ ସମୟରୁ ସଖା ଆପଣ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଉଠାଇ ପାଦମଞ୍ଚାଳି ଦେଉଥିଲି। ତାହେଲେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସେଇଟା କ'ଣ? ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ଯୁଦ୍ଧ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଧର୍ମରାଜ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମନ୍ତ୍ରଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଠାକୁର ଯାଏ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାସାଦେ? ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି। କିଏ? ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ତୁମେ କେତେବେଳୁ? ଅର୍ଜୁନ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ, ତାହେଲେ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲ? ଏଇ ତ ଆପଣଙ୍କ ଶିର ପାଶେ ବସି ରହିଛି। ତାହେଲେ କହିପାରିବ ଆମ୍ଭର ପୁରକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଯୁଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଆସିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ? ଛାର ଗୌର ଟକାମୁ ନାହିଁ କୁଳ ଜାତି, ପୁଣି ଲମ୍ପଟି କପଟି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଅଛ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ଆଉ ସେଇ ପଛ କଥା କହି ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତୁନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି ସେ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ମୋର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଛି, ଯଦି ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ଆଗରେ ଆସି ବିଫଳରେ ଫେରିଯିବି ନା, ବଡ଼ ଠାକୁର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି। ତାହେଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ହିଁ ଆମେ ମାନି ନେବା। କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରୁ ଠାକୁରେ। କିଏ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ? ପ୍ରଣାମ ଠାକୁରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରୁ ଆସିଛି। ଅଗ୍ରଜ, ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜି ହୋଇଗଲେ? ନହେବେ କିପରି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ତ ନିହାତି ହେବା କଥା, ଭାଇ ଭାଗ ଛାଡ଼େ କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ एकमात्र पोड़ा दे भाई भाई कल निष्पत्ति करिपारिल नाही। सार संपत्ति लुभरे भाई सह युद्ध करिब ना, बिना युद्ध देवी रहे सूची अग्रे में दिने जदि पारंते युद्ध करी नियंतु से राज्य आओ मो
ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଛି ମୋତେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ନା। ହଁ ରଖାଯିବ। ଯିଏ ଆଗ ଆସିଛି ତାରି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଛି। ଯଦି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏ ତ ବଡ଼ ବିଷମ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବି, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନା, ଆମ୍ଭେ ଉଭୟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଅଗ୍ରଜ, ଏକବାରେ ନାସ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦରକାର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେରିଯିବେ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାରମାନ ନାମରେ ଲାଗିବ କଳଙ୍କ। ଏବେ କିପରି ସମାଧାନ ହେବ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ, ଏକ ପାଖେ ମୁଁ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହ ନାରାୟଣୀ ସେନା। ଯାହାକୁ ଯାହା ଦରକାର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ନାସ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଅଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନରେ ପାଇବି ମୁଁ ମୁକ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଧୋଇ କରୁଛି ଶପଥ, ମହାଭାରତରେ ନ ଧରିବି ଅସ୍ତ୍ର। ଯାଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବାର ଦେଖ ମତେ ସ୍ମରଣ କର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିବ ବିପଦ। ହଁ, ମୋତେ ମାମୁଁ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହ ନାରାୟଣ ସେନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ପକ୍ଷେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଠାକୁରେ। ହେଉ, ଯିଏ ଯାହାର ପକ୍ଷ ନେଇ ଫେରି ଆସ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ସର୍ବେ, ଆସନ୍ତା ପ୍ରଭାତରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କେଶବ। ଜୟ ଯଦୁପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଜୟ ଯଦୁପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଜୟ ଯଦୁପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଶୁଣ ପାର୍ଥ, ଧରି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ହୁଅତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗୁରୁ ସେନାପତି ଭୀଷ୍ମ ମହାରଥୀ କରିଛନ୍ତି ପଣ, ଯଶ ଦିନ କରିବେ ସମର। କରିଛନ୍ତି ପଣ, ଅପାଣ୍ଡବ କରିବେ ଧରଣୀ। ନ କରିବି ଯୁଦ୍ଧ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ସଙ୍ଗେ, ନ ଧରିବି ଧନୁଷର ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। ଛର ରାଜ୍ୟ ଧନ ପାଇଁ ନ ମରିବି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ। ବନବାସ କାଳେ ନଥିଲେ କି ସେହି, ଦ୍ରୌପଦୀ ବିବସନା କାଳେ ନଥିଲେ କି ସେ ଭୀଷ୍ମ। ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ, ଛାଡ଼ି ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇ କ୍ଷେତ୍ରୀ ସମର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଉଅଛ ପଛ ଘୁଞ୍ଚ। ମୋ କଥା ମାନ, କୁରୁ ସୈନ୍ୟ ହୋଇଲେଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନଚେତ୍ ଭୀଷ୍ମ ହସ୍ତେ ତୁମେ ଲଭିବ ମରଣ। ମରଣ ହେଉ ପଛେ ମର, ନ କରିବି ଯୁଦ୍ଧ ଭୀଷ୍ମ ସଙ୍ଗେ ମୁଇଁ। ଛାଡ଼ି ସେ ବୈରାଗ୍ୟ, ମୋ କଥା ମାନ, ମାନ, ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ହୁଅ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜୟ ହସ୍ତିନାପୁର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର।
ତୁମେ ଥାଅ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଫେରିଯିବି ମୋ ଦ୍ୱାରିକା ଭୁବନେ। क्षमा कर प्रभु, तब आदेश करुछि प्रतिज्ञा, भीष्म रथी सह कुरु वंश करिबे मो ध्वंस। धन्य धन्य अर्जुन, आशीर्वाद करे मु रख तुमे पांडव की रति। निज ध्वंस को प्रस्तुत हो अर्जुन। केते छुट्टी आसी ये भीष्म रथी ओ पांडव करिबी धरणी। असंभव पितामह, एही सले आगमर नियंतु प्रणाम। हाँ प्रणाम पर आगे प्राण देवा को प्रस्तुत हो अर्जुन। पितामह, दुर्योधन सपक्षरे करी समर्थन आसी अक्षरणे, बिना शिव निर्दोषी पांडवे ताहा हृदय परित्याग कर पितामह। ए वीर अर्जुन हस्तरे धनु थिबा पर्यंत मृत्यु असंभव। असंभव नुहे प्रार्थ एई देख बेसिली मो सुतिक मने राख पितामह, समर क्षेत्र में तुम परी कड़ी कड़ी भीष्म हेले सुना रखी न परिबे दुर्योधन प्राण। এই দেখো কাটিলি মো তোমার স্বর। शुणु प्रभु, समर क्षेत्र में भीष्म सहित जयी युद्ध हेबा असंभव। जेते सर करिले प्रयोग भीष्म सरघाते समस्त होई जय ध्वंस। सुन पार्थ, भीष्मଙ୍କ मरण अनिर्वाज्य अटे। एही शिखंडी को सारथी रूपरे बसु तुम रथे। शिखंडी को देखी भीष्म देव त्याग करिवे तांक धनु सरासर। तापरे एई देख गुरु सैन्य होइलेनी एकत्र। युद्ध निमंते हो तुमे प्रसुत। तुमरी अदृश्य मु रहुछि तुमरी पछरे। अर्जुन आउ तर पळाई जिबार उपाय नाही। ए ईश्वर हेमे तो जीव संकट कर। असंभव पितामह, 10,000 सैन्य मृत्यु हेले बोली ए अर्जुन हेब मृत्यु असंभव। जेबे अर्जुन तुमको करिब परास्त, तेबे कुरुक्षेत्रे होइब विजयी। गंगा पुत्र भीष्म पक्षे तुम परि कोटि कोटि अर्जुन सुधा भय नाही। इच्छा कले मुहूर्त के जानी पारे शशाकर धरणी। तेबे विलंब कहिकी धरी धनु हेलिनु प्रस्तुत। अर्जुन सहित युद्ध करिबा पूर्वरु एई श्रीखंडी सहित युद्ध को प्रस्तुत होरेगा। के श्रीखंडी तुम संगे करिबी संग्राम। महारथी महारथी भीष्म संगे करिबा संग्राम, किंतु न धरिबी धनुषर। तुम विलोकने सबु हेला ही विफल। हेलो के निष्पद भीष्म धैर्य धरि धर धनुषर। पूर्व प्रतिज्ञा पालिबी अवश्य। श्रीखंडी दर्शन त्याग करबी धनुषर आज। धन्य तुम्हें भीष्म महारथी। मो जाने हत्तलागा राज्य दुर्योधन। जिणिबे पांडवे हारिबे कौरवे। कुरु वंश उद्घाटनी एकांगी चक्रवर्ती एवं धर्म युधिष्ठिर। धन्य धन्य
ଗଙ୍ଗାସୁତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ତୁମ ଅନେକ ଅନୁକମ୍ପା। ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଧିପତି ଯେଉଁ କିମ୍ବା ନ ଜାଣନ୍ତି ସେଇ କରିଅଛ କୂଟ ଚକ୍ର ମାୟା ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ପାଳିବ ସୁଜନ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତୁମେ ଗଙ୍ଗାସୁତ ପାଇବ ନିର୍ବାଣ ତୁମେ ନ ହୁଅ ଚିନ୍ତିତ। ବର୍ଷ ପାଠ କରିଦିଅ ସରସଜ୍ଜା କରିବି ଶୟନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖି ମୁଁ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ ପ୍ରାଣ କରିବି ସାଧକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପିତାମହ এই মন বেদিশরে করি দেবী সূক্ষ্ম সহ্য মন প্রাণ মর হইব সার্থক। তেবে চাল শীঘ্র। ଧର୍ମରାଜ ଚିନ୍ତିତ କେହେତୁ ଘଟୁଛି କି ଅଘଟଣ କିଛି? অনেক দিবস হইলা অতীত তথাপি নহলা যুদ্ধ অবসান চাহে কুরুবর্তী বধিবে পাণ্ডবে আশা তার হইব নিশ্চয় পূরণ নাহি পার্থ নাহান্তি কেশব কিয় বা প্রতিহস্ত্র করিব তাঙ্করি সমর প্রাঙ্গণে। ଧର୍ମରାଜ ନ କରନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ମନେ ନ ଥିଲେ ନ ଥାନ୍ତୁ ପାଠ ନ ଥାନ୍ତୁ କେଶବ ଆମେ ଅଛୁ ଚାରି ଭ୍ରାତ ପ୍ରତି ଅସ୍ତ୍ର କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ধর্মরাজ কৌরবে যদি অন্যায় আচরন্তি রণে এই কথা ঘাতে ঘুঞ্চাইবি ধরা ধামরু। না বৃকোদর আচরলে আচরন্তু সেও অন্যায় সমর মাত্র অধর্ম পথ লাগে তুমি নবড়াও মতে। ধর্মরাজ ন্যায় অন্যায় বুঝে নাই সে মহামারী দুর্যোধন মাত্র তুমি সদা কহি ধর্ম ধর্ম হইয়াছে লাঞ্ছিত। না বৃকোদর ধর্ম লাগি চলে এ জগত কর নাই ধর্মর নিন্দা তুমি কুহ সহদেব কুহ কি বারণে ঘটিব সমর আম্বরে। ধর্মরাজ দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহ করিবে নির্মাণ সপ্তরথী রহিবে সপ্ত দ্বারে জগি বিহুপত ও গালিব জয়দ্রথ বীর। চক্রব্যূহ পরীক্ষা ধর্মরাজ এক বিষম সংকট সপ্তরথী মতে নহিবে সমর্থ মাত্র অজনা অছি মতে বিহ ভেদ মর্ম। তবে নিশ্চয় আজি পাণ্ডবে হারিবে জীবন নিবে জীব তাঙ্ক নাম এই মহিমণ্ডলু। ଧର୍ମରାଜ ବିହୁ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ରଣ ପାଇଁ ଏହା ମାତ୍ର ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ବିନାଶ ଲାଗି ହୋଇଛି ସ୍ଥାପିତ। তবে কে কৌশল ভেদি রখিবে অধম পাণ্ডবে? ମୁଁ ରଖିବି ବଡ଼ ବାବା ବିଜୟ ନିଶାଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ତ ଜାଣେ ମୁଇ ବିହୁ ଭେଦର କୌଶଳ। বাবু জানো তুই ভিউ ভেদর কৌশল পারিবু পারিবু পুত্র ভেদ করি আজির সমর প্রাঙ্গণে। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜ୍ୟେଷ୍ଠତା ତ ଯେଉଁ ଜୀବନ ସ୍ନେହ ମମତା ବାଷ୍ପଲତାର ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେ ନିଜତ୍ୱ ଭୁଲି ପାଇଛି ତାହାର ପୁଣି ଭୟ କାହାକୁ? ଥାଇ ଜନନୀ କୋଳରେ ଶୁଣିଥିଲି ପିତାମୁଖୁ ବିହୁ ଭେଦର କୌଶଳ
ମାତ୍ର ଯିବା ପଥ ବିନୁ ଆନ ପଥ ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା। ସେଥିଲାଗି ତମେ ନ କର ସୂଚନା। ପ୍ରବେଶିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତୁହି ଜଗିଥିବି ଦ୍ୱାର। ସପ୍ତର ତୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବି এই কথা ঘাত মুই। ଚିନ୍ତା ତେଜ ମନୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାତ ଆଜି ରଣେ ସୁତୀକ୍ଷଣ ନାଗର୍ତେ କାଜି କୌରବ ମସ୍ତକ ପଠାଇବି ସଞ୍ଜୀବନୀପୁରେ। ଦେଖିବ ଏ ଜଗତ କେଶବଙ୍କ ବୀର ଶିଶୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ କିପରି ନେଇପାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ। ধন্য 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 তুইরে পাণ্ডব দুল্লাল। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ଯାହାଙ୍କ ବଡ଼ ବାବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଦାଧର, ଯାହାଙ୍କ ବଡ଼ ବାବା ଧର୍ମର ନିପୁଣ, ଯାହାଙ୍କ କାକା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଚାରଦ, ତାହାର କି ଭୟ ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ। ନାରେ ଅଭେ ଅନ୍ଧର ଲୌଡ଼ି ତୁଇ ପାଣ୍ଡବର ରତ୍ନ, ତଲାଗି ପାଣ୍ଡବ କୁଳ ହଇବ ଉଜ୍ଜଳ। ହେଲେ ହେଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆମର ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହେଉ ଜଗତେ ଘୋଷିତ, ତଥାପି ରେ ବାବୁ ମୁହିଁ ତତେ ନ ପାରିବି ମୂର୍ଚ୍ଛେ। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ହୋଇ ପୁତ୍ରେ ଦିଅ ଏହି ଶିକ୍ଷା, ବୀରର ସନ୍ତାନ ମୁହିଁ ପ୍ରାଣ ଭୟ ନ ଯିବି ସମରେ। ଲଜ୍ଜା ମଣିବେ ଭରତ ବଂଶ, ଆଉ କୌରବ କହିବେ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଏହି କଥା କଣ ସହ୍ୟ କରିବେ ପିତା? ନା ପିତା ନା, ନିକ୍ଷେତ୍ର କରି ଏଇ ଧରା ଶୋଷଣ ମାନେ ଉଡ଼ାଇବି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିଜୟ ନିଶାଣ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାବା? ଯାହାଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ଗାଣ୍ଡିବ ହସ୍ତେ ପ୍ରକପିତ ହୁଏ ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଯାହାଙ୍କ ବଡ଼ ବାବା ଧର୍ମର ନିପୁଣ, ତାହାର କି ଭୟ ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାତାଶ୍ରୀ। ଜୟ ବୀର